रुसनी बना ली हो, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है, सर 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 गाय में। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক আজকে আসলাম নানি রোমান্টিক মুডে আছে। আসলে নানির মুখটা দেখলে খুব ভালো লাগে। নানি আপনার মুখ দেখলে তো সবাই কি বলবো, আজকে যে নানিকে আজকে আমার একটা চশমা পরা দেখি কেমন লাগে, দেখি। প্রিয় দর্শক নানি আজকে চশমা পরে গান গাইতেছে, কেমন লাগছে? আসলে সুন্দর লাগতেছে প্রিয় দর্শক। তো যাই হোক, আজকে কোন গান শুনবো নানি? আমি एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली हो, गुम से आए में सर 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 गाय में। एक रुसनी बना ली हो, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली हो, गुम से आए में सर 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 गाय में। एक रुसनी बना ली हो, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है, सर 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 गाय में, गुम से आए में। एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली हो, एक रुसनी बना ली है, गुम से आए में सर 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 गाय में, गुम से आए में और सर 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 गाय में। एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली हो, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली हो, गुम से आए में सर 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 गाय में। एक रुसनी बना ली हो, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है, एक रुसनी बना ली है। কি বলবো প্রিয় দর্শক, গানের মধ্যে রাইডে কি গান গাইলো নানি? সুন্দর গান, খুব ভালো লাগছে নানি। আপনাকে আরেকটা গান বলার জন্য রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে। যাই হোক প্রিয় দর্শক, সে যে সুরটা আপনাদের মাঝে গিয়ে শোনাইছে এটাই বড় বিষয়। কেমন লাগলো একটু যদি মজা লেগেছে, ভালো লেগেছে ভাই, অবশ্যই ভালো লেগেছে। আমরা আরেকটা গান শুনতে চাই তার মুখ থেকে। তো ভাই কেমন লাগলো এটা? খুব ভালো লাগছে ভাইয়া, আমি আরো অনেক গান শুনতে চাই তার মুখ থেকে। আমি অনেক দূর থেকে আসছি গান শোনার জন্য। নানির গান তো মানে কি বলবো, অসাধারণ গানগুলো। এত গান জানলেন কিভাবে? তো আরো জানি, এত গান জানেন কখনো বলেন নাই আমাদের। তো যাই হোক, একটা সুন্দর রোমান্টিক গান বলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ।